That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Alaksan FR. Kung tinuod ang alibyo, tinuod ang pahuay. Alaksan FR. Partner, ang ato dayang kabukugan musugod na day og kaguba, inig edad og 30 kung kuwang ka sa kalsyum. Makasurpresa? Pangtiguang man nga topic, partner. Yun na pa. Mukaon man taog sakto. Adunay utanon o gatas pagani. Siguro igo na ang calcium nato. Sagad ko no, dili. 97% sa mga Pinoy calcium deficient. 750 mg ang daily requirement. Katumbas day ini ang 2.5 glasses of milk o tunga sa kilong utanon. Kalisod man day ana. Unsa man day mahitabo kung kuwang ka sa calcium. Ang mga kabukugan murag savings account. Mahurot ang calcium ini kung dili ta magdeposito. Kung matiguang og nag-insufficient balance, mamahimong maluya, mugabok og maayo ug mamahimong osteoporosis. Ay, dili ko ana. Unsa kahay angay buhaton aron magpabiling ligon ang atong mga kabukugan. With proper diet and exercise, take Caltrate, ang #1 calcium supplement brand-based on PMDI. IQVIA Solutions Philippines Incorporated, kini dunay powerful bone formula nga nag-combine sa calcium, minerals, ug vitamin D3. Tabang sa pagpalig-on sa kabukugan, aron padayon ang paglihok paingon sa pagkaidaran. Sige na, magdeposito na ko og calcium. Aron bisan 50s na, lihok 30s pagihapon. Cholecalciferol plus minerals is the generic name of Caltrate. Caltrate, the #1 calcium supplement brand based on IQVIA PMDI data 2025. Tulong para tuloy ang galaw. Mag-Caltrate araw-araw. With proper diet and exercise, cholecalciferol plus minerals is the generic name of Caltrate. Na ay high cholesterol o diabetes? Oh no! Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. Say yes to the super fiber drink Glucopro. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan. Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino may isang salita. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako bilib. Na ay high cholesterol o diabetes? Oh no! Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. Say yes to the super fiber drink Glucopro. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang